Thank you very much, Mr. Aparecido. And I think we have time, so maybe we can open the floor for questions. And I particularly have one, because I think it's very clear that everybody agrees planning is coming back. We need planning with clear goals, with clear results, as you have all mentioned here. I think it's very clear as well that, again, national urban policies have to be in place, and we have to work at all levels. One thing that we are very concerned from the United Nations, and maybe I would like to hear a little bit of you, if you have any ideas or if things have been moving along, is we are still very concerned that at the international level, especially international banks like the World Bank, like Inter-American Development Bank, still don't have mechanisms that local governments can access to. They usually have to access through national decisions and consensus. And I find extremely useful the work of Brazil in terms of finding different ways of investment. But I wonder if you have any other ideas, or have you ever encountered other possibilities or instruments at the financial level? And the other big question that I haven't seen yet here, and I think we need to improve, or I would like to hear what you have to say, is in terms of the legal instruments. We have the impression that planning is moving, but we still lack good, not administrative, but legal instrument to keep all these levels working properly and in place. So if you would like to take the floor. Yes. Bueno, yo quiero ratificar que todas estas iniciativas que estamos haciendo a nivel de nuestros gobiernos son muy importantes porque lideran, porque simbolizan un compromiso que intenta contagiarse a toda la población, pero más o menos a todos nos pasa lo mismo. Lo que nosotros generamos en términos de contaminación no es más del 5% del total de lo que estamos hablando. El otro 95% es el consumo individual de cada una de las personas. Por eso vuelvo a insistir en la importancia de lograr ese nivel de concientización en el mundo que todavía siento que estamos solamente en el comienzo, y donde realmente con leyes, con incentivos, con costos energéticos adecuados a lo que realmente significa recurso no renovable, tenemos que ir logrando cambiar esas políticas. Nosotros en Buenos Aires tenemos una ley de basura cero, que creemos que es única en el país y tal vez lidera en la región, en el cual se compromete a ir reduciendo rápidamente en los próximos años el nivel de generación de residuos que tenemos y a disponerlos y tratarlos con las mejores tecnologías disponibles para lograr reducir al máximo el nivel de contaminación. Pero insisto, la basura, por ejemplo, es menos del 5% del total del problema. Con lo cual, es importante lo que estamos haciendo, es importante que tengamos los recursos para invertir, pero claramente el mayor problema es el consumo individual, la movilidad individual de cada uno, que las cifras, como decía el representante de Brasil, son gigantescas cuando uno empieza a trabajar sobre la movilidad sustentable, y eso requiere una interacción que hoy todavía no tenemos, que el Banco Mundial dice que está impedido por su Carta Orgánica, pero que se suponía que en Río +20 íbamos a encontrar un anuncio, alguna solución, que el cual hemos venido todos esperanzados en encontrar algo distinto a lo que hemos venido escuchando en los últimos años, porque claramente las cifras de las cuales estamos hablando exceden largamente presupuestos de las ciudades, ¿no? Thank you very much. Another comment? Yes, please. Bom, aqui no Brasil, há pouco mais de 10 anos, nós tivemos um passo importante que foi o Estatuto, a votação pelo Congresso Nacional do Estatuto das Cidades. Um instrumento que possibilitou o governo federal e os governos estaduais passarem a ter de forma muito clara também a definição de programas, sobretudo os programas que têm um impacto maior à população,
que na área de saneamento e na área habitacional, né? Hoje, basicamente, tendo por experiência nossa em São Paulo, que é talvez o estado mais rico do país, dos nossos 645 municípios, talvez 3 ou 4 só consigam acessar algum tipo de empréstimo internacional. 3 ou 4 municípios, né? Então é evidente que a associação com o Estado e com a União, sobretudo na constituição de consórcios, foi, no caso nosso em São Paulo, um instrumento bastante importante para viabilizar esses mecanismos de empréstimos, de investimentos. Hoje nós temos isso ainda muito concentrado, evidentemente, no governo federal e no governo dos estados. Inicia-se uma discussão nova, do ponto de vista jurídico, bastante importante, que é a aprovação pelo Congresso Nacional do Estatuto da Metrópole. Por que o Estatuto da Metrópole é uma discussão nova, inovadora, importante, para que a gente possa exatamente avançar nos mecanismos de planejamento e nos mecanismos de financiamento desses grandes gargalos das regiões metropolitanas. Hoje, cada vez mais, por exemplo, nós temos que ter um plano diretor metropolitano para as cidades. Você toma uma decisão no município que impacta 5, 6 municípios. Então, nós temos que criar mecanismos também de financiamento para esse tipo de intervenção. E eu acho que essa é uma mudança importante, mas, infelizmente, ainda no nosso caso, há uma excessiva centralização desses empréstimos, sobretudo no governo federal. Não poderia ser diferente, porque todos os impostos arrecadados no Brasil, 63% fica com a União, pouco mais de 20% fica com os estados e algo em torno de 10, 12% com os municípios. Então nós precisamos inverter essa lógica para que os municípios passem a ter exatamente muito mais capacidade de gerir os financiamentos para essas iniciativas. Obrigada. Would you like to comment on something? Oui, j'ai dit tout à l'heure que une des choses qui m'avait frappé dans les 20 dernières années, c'était la manière dont le niveau des villes et des agglomérations ou des métropoles s'était emparé de ces enjeux d'avenir du développement durable. Et l'illustration donnée par le maire de Buenos Aires, ou l'illustration que nous avons eue à propos de métropoles du Brésil, vont dans ce sens. Les maires, avec toute une série de partenaires avec lesquels ils dialoguent, mettent en place des programmes, essayent de construire des programmes et, d'une façon générale, on a commencé à voir la Banque mondiale et un certain nombre d'instances nationales ou internationales s'intéresser à ces enjeux, accompagner un certain nombre de ces enjeux. Et je suis d'accord avec mon voisin sur le fait que cela n'est possible que si en même temps il y a un processus de décentralisation qui est opéré de façon à ce que les collectivités, les villes et autres puissent prendre en main ces éléments de leur destin. Mais je voudrais attirer l'attention sur le fait que, globalement, et dans le contexte de Rio, on est aussi censé réfléchir à ce qui se passe dans le monde entier. Globalement, l'enjeu financier, il est considérable. Considérable, et on se retrouve avec un certain nombre d'États, de régions du monde, qui ont des difficultés budgétaires, financières, et qui risquent d'être beaucoup plus frileux dans les prochaines années, alors qu'il faudrait au contraire soutenir très fortement ces démarches. À l'heure actuelle, nous, dans la responsabilité de maire, chacun à notre échelle, on doit mettre en œuvre ce que seront les villes de demain. Les villes de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans, c'est maintenant que se font les investissements. Quand on sait qu'il y aurait, je ne crois pas me tromper considérablement en disant qu'il faudrait au minimum 1 milliard de logements supplémentaires à travers le monde pour répondre aux enjeux et aux défis, on voit bien ce que cela représenterait en masse financière. Et il faut que l'on arrive à
au niveau des Nations Unies à ce que la prise de conscience soit telle que l'on accepte progressivement de mobiliser des moyens pour répondre à ces enjeux-là. Pas seulement ceux des agglomérations et des métropoles qui ont commencé à travailler, mais ceux aussi des villes qui n'ont aujourd'hui pas encore entraîné le mouvement et qu'il faudrait le plus vite possible arriver à faire bouger. Donc, il y a, je crois, une plus grande écoute, une plus grande perception financière, c'est bien. Je crains que ce ne soit pas tout à fait à l'ambition que nous devrions avoir. Merci, Monsieur le maire. Yes, please. You want to add? Merci beaucoup. Je voudrais réagir à ce que vous avez dit, Monsieur le maire. Je suis tout à fait d'accord et effectivement, à l'OCDE, on a fait quelques estimations de l'enjeu financier. Mais quand même, il est important de savoir qu'aujourd'hui, il y a déjà des montants qui sont investis dans des projets considérables et qui financent non pas le vert, mais le marron, enfin le brown. Et donc la question du financement doit vraiment aller de pair avec la question de la réglementation et la question de la planification et la question des normes. C'est quelque chose qu'on tend un peu à oublier. Et je pense que au niveau international, c'est important de mener ces deux débats en parallèle. Et bien sûr conjointement pour qu'il y ait une convergence. D'accord, merci. And we have someone from the floor. Yes, please. Oui, If you can say your name and su nome y de dónde ven. Bueno, en español. Yo me llamo Margarita Pacheco, soy de Colombia y represento la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña. Y esta es una pregunta para los alcaldes en particular. A mí me sorprende mucho que en este evento de Río +20 ustedes no hayan abordado el tema de cambio climático y los arreglos institucionales que necesitan la ciudad-región para poder abordar un tema que en este momento, por lo menos en América Latina, es de la mayor importancia por la vulnerabilidad, la incertidumbre y la planificación a largo plazo. Ustedes, alcaldes, ¿qué han pensado hacer en términos de región-ciudad para abordar este tema de adaptación al cambio climático? Gracias. Un mot peut-être, madame, mais je ne serai pas le seul à répondre. D'abord, je ne suis pas certain que l'on ne parle pas du changement climatique dans un des forums qui est organisé à Rio pendant ces journées, mais il y a tellement de thèmes qui sont abordés que peut-être que celui-ci l'est à tel ou tel endroit. Mais le maire peut beaucoup de choses, à l'exception de l'impossible. Si vous êtes responsable d'une ville qui est située au bord de la mer et qu'on vient vous annoncer qu'il n'est pas impensable que tous les 1000 ans, un mouvement de la mer important survienne et inonde une partie de votre territoire, croyez-moi, vous aviez déjà bien du mal à loger vos concitoyens, bien des difficultés à faire en sorte que dans la vie quotidienne, il y ait moins de CO2 dans l'atmosphère, à modifier un certain nombre de comportements. Je dois avouer que ces perspectives, en plus, à examiner, à traiter, voire à protéger d'eux, c'est très compliqué à faire. Très compliqué. Et financièrement, souvent, difficile à aborder. Et je dirais la même chose pour celui qui est maire dans une région régulièrement soumise à des tremblements de terre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vider sa ville en disant ne restez pas là. Il peut arriver un tremblement de terre. Allez-vous-en. Non, il va se dire comment je vais faire pour essayer de limiter l'influence du tremblement sur la construction de mes immeubles. Il va donc prendre des décisions qui
qui vont augmenter le coût des immeubles au moment de la construction. Je crois que tout maire essaye de pallier à ces difficultés considérables, mais il n'y a pas de règle absolue dans ce domaine et ça n'est pas si simple que ça à aborder. Merci, le maire. Alcalde. Bueno, alcalde Michael, espero, toco madera, no hemos tenido nunca terremoto en Buenos Aires, espero no tener. Y el mar todavía no nos tapó, tengo el río adelante, así que también espero que en los próximos 1000 años no suceda, pero que sí lamentablemente sucede todos los años y todavía no le hemos encontrado solución, es que el régimen de lluvias ha aumentado violentamente y se inunda la ciudad en lugares que nunca se habían inundado antes. Y por supuesto, estas inundaciones extraordinarias hacen falta inversiones hidráulicas extraordinarias que son imposibles de pagar y que además van en contra de lo que políticamente estimula al que gobierna, porque son obras que se hacen bajo tierra y una vez que se terminaron, nunca más nadie se acuerda que se han hecho. Con lo cual es todo un sistema perverso en el cual no se construyen incentivos y para lo cual claramente, ahí insisto una vez más, lo que es necesario es tener financiamientos internacionales a largo plazo, como dan los bancos de fomento, sin tener que discutir en una misma mesa con las prioridades que por ahí tiene una nación, que son válidas, que seguramente se podrán discutir y desde algún punto de vista son las prioridades que fija un gobierno nacional no son cuestionables, pero no son las mismas que tienen todos esos barrios, esas personas que viven y que año tras año pierden todo lo que construyen porque vuelve a llover y vuelve a inundarse y generan además un nivel de frustración, un nivel de contaminación, de enfermedades que nunca antes existieron. O sea, creo que es todo un proceso delicado por el daño que ya hemos acumulado y que solamente si logramos revertir la generación de gases de efecto invernadero, vaya a saber en cuántos años podremos lograr que esas situaciones vuelvan a la normalidad, o tal vez nunca. Pero lo que mientras tanto hace falta es construir infraestructuras extraordinarias y lo más rápido posible. Por eso insisto en que hace falta ese tipo de relación, ese tipo de normativa que nos vincule de otra manera y que nos tenga en cuenta a la hora de fijar cuáles son las prioridades. Que en algunos casos son difíciles de cuantificar y parecen ser que son a 1000 años, pero hay otras que ya son hoy y cuestan caro en vidas. Gracias, alcalde. Another question? We can take one more. Yeah, over there. Yes. Just one more. Thank you very much. My name is Magnus Magnusson. I'm from the United Nations Capital Development Fund. I just wanted to link to what my colleague Cecilia Martinez said about the access to finance from the multilateral system. I think that's a very, very important issue, and I think most multilateral organizations are prevented from providing financing directly to local governments. We are lucky in the sense that we are able to do so, but on a smaller scale. But it would be interesting to hear from the mayors how we can learn from your experiences in trying to get local governments to move towards a position in which they can issue bonds, in which private sector financing would become available. We've just launched an initiative together with a number of different partners that they're trying to get banks to be interested in projects that local governments would prioritize. Not necessarily funding from banks to local governments, but project finance as a way to get local governments working with banks and the financial sector more. But it would be great to hear some experiences from your municipalities. Thank you. Bom, isso, a questão do financiamento, sem dúvida nenhuma, é a grande questão. Primeiro, se definir o que é prioridade, né? Onde tudo é prioridade, nada é prioridade, né? Então, portanto, essa definição, ela precisa ser construída, evidentemente. Segundo, num país como o nosso, embora em desenvolvimento, o investimento público ele ainda é muito limitado para intervenções, para grandes intervenções. Então, portanto, a participação da iniciativa privada
como, por exemplo, no caso das concessões, tem se mostrado bastante importante e com resultados muito significativos, né? A construção de parcerias, de concessões, aonde a iniciativa privada, evidentemente, participa da construção dessas soluções. A outra discussão que precisa ser feita, na nossa forma de ver, é que tem alguns desses desafios, desses investimentos estratégicos, que é fundamental se trazer a sociedade para discuti-los, né? Porque é ela que, inclusive, vai dar legitimidade para os governos tomarem uma série de iniciativas. Nós estamos tendo uma experiência muito interessante no nosso estado. O São Paulo tem o rio, seu principal rio, que é o rio Tietê, que deságua na Bacia do Prata, né? É o único rio que corre para dentro. O nosso rio está poluído, está morto na região metropolitana. A cidade se construiu ao longo dos últimos 80 anos de costas para o rio, né? Dos 39 municípios da região metropolitana de São Paulo, o rio corta 36 municípios. Nós sentamos com os 36 prefeitos para buscar exatamente um processo de fazermos uma requalificação urbana do rio, né? De voltarmos de novo a cidade de frente para o rio. Por quê? Ao longo do tempo, o que foi feito ao lado do rio Tietê foi estação de tratamento de esgoto, estação de tratamento de lixo, presídio, cadeia. Foi isso que foi feito ao longo do nosso rio. Nós queremos retirar tudo isso agora. Retirar os presídios, as estações de tratamento, as estações de tratamento de lixo, né? E fazer com que o rio exatamente passe a ter uma importância extremamente grande para a cidade. Essa discussão tinha que ser feita com a sociedade civil organizada, senão nós não conseguiríamos enfrentar um desafio como esse, que seguramente vai demorar de 15 a 20 anos para ser solucionado, e para que a sociedade autorizasse os prefeitos e o governo do estado a fazer investimentos e tomar iniciativas de financiamento para algo dessa natureza. Então, portanto, a participação da sociedade é muito grande, é preciso buscar esses mecanismos novos de financiamento, porque senão realmente nós não vamos conseguir enfrentá-los na velocidade que a sociedade inclusive exige. Com certeza. Obrigado. Monsieur? Un mot sur le financement pour distinguer deux choses. Je crois que le plus urgent à l'heure actuelle serait, dans la démarche internationale qui est entreprise, de trouver des financements permettant d'accompagner des stratégies de développement durable mises en place par des collectivités, par des régions, par des villes, j'allais dire à travers le monde, pays développés, pays en développement. Et là, on peut trouver sans doute du financement d'État, du financement décentralisé, du public, du privé. Je crois qu'il y a moyen de travailler sur cet objectif et cette piste. L'autre élément, c'est comment donner à des collectivités territoriales et à des États, parce que je pense que ça dépend encore du niveau des États, le moyen de financer des interventions lourdes pour faire face à des drames éventuels considérables, tremblements de terre, inondations, voire drames plus importants. Il ne faut pas confondre les deux types de financement. Ce n'est pas le premier financement qui répondra à la seconde exigence. Le maire de Buenos Aires avait raison de dire qu'il faut du financement lourd, important, à long terme, pour cette seconde série de préoccupations. Et là, on ne peut s'en sortir qu'au niveau international et au niveau des États. Mais ne confondons pas avec la première, qui est le financement du développement durable, sur lequel il y a déjà des initiatives, déjà des pistes, et qu'on peut amplifier. Merci beaucoup, Monsieur le Maire. Well, I thank you very much, our guests this afternoon, and we thank you as well for your presence here, and we're going to have a short break to carry on our next session. Thank you very much. Thank you all.